नमस्कार मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आमे आज पढ़ा मनोज दास गोटे गल्प जोटा कि हूँ लक्ष्मीर अभिसार। ये गल्पटे कौन अच्छी आमे देखा। जेतेबेले सहर तली बसतीर अनति बृहत गृहश्रेणी वृक्षलता पथ प्रांत को आयत करी द्विप्रहर विराजमान करे। कौन है देखो कौन कही द्विप्रहर विराजमान करमिति ना सहर तली बसतीर अनति बृहत गृहश्रेणी वृक्षलता पथ प्रांत को आयत करी सब आयत करी द्विप्रहरटा हुए से सबु स्थान हुए कि नहीं ना कि गोटे स्थान द्विप्रहर होते आ गोटे स्थान सकाळ होते आ गोटे स्थान राति होते एमती तो हुए नहीं। से कथा कहते ना अनति बृहत बृहत गृहश्रेणी जोटी कि वृक्षलता अच्छी पथ प्रांतर अच्छी सबू से द्विप्रहरटी आयत कर माने द्विप्रहर सबुआड़े विराजमान कर। विगत जुगर अवधानक आविर्भाव मुखरित चाटशाली निस्तब्ध हेला प्राय हुए बसतीटीर अवस्था। सेतिके बेले मंदिरर दक्षिण पार्श्वस्थ कृष्णचूड़ा गछर छाई तलु ओंकी मारे लक्ष्मी है गोटे चरित्र आसला जे किए ना लक्ष्मी है कौन है जितेबाला द्विप्रहर समय आसी जाते कौन है विगत जुगर अवधान आविर्भाव मुखरित चाटशाली चाटशाली कौन है निस्तब्ध हो चाटशाली पिला माने पाठ पढ़ुं से निस्तब्ध हो सेतिक बेले कौन है मंदिरर दक्षिण पार्श्वस्थ कृष्णचूड़ा गछर छाई तलु उंकी मारे लक्ष्मी लक्ष्मी से कृष्णचूड़ा गछ तले बसी थाए से देखा जाए। बड़ इच्छा थरे मंदिर प्रांगण भीतर को आसी जीवाई बड़ इच्छा थरे मंदिर भीतर को पशि जीवाई है से लक्ष्मीटीर कौन है बहुत इच्छा अच्छी कौन से मंदिर प्रांगण को टिके जीवी कि से मंदिर भीतर टिके मु पशिजी कि लक्ष्मी गोटे छोट झीटी तार बहुत इच्छा है से मंदिर को जीवाई किंतु कौन है किंतु बड़ बड़ बुढ़ा पुजारी को है से पंडित अतएव देखा मात्रे पचारि देवे मानसांक नतुबा गोटे तात्पर्यपूर्ण साधु शब्दर अर्थ देखो से कहला तार बहुत इच्छा से मंदिर भितर को जीवाई से छोट झीटीर जा ना कि लक्ष्मी किंतु से जाई पारु नाही कहीं कारण से मनर धारणा अच्छी कि यदि मुझे जीवी सेठी जो बड़ बड़ पुजारी माने अछंती जो पंडित माने अछंती से माने काले मते मानसांक पचार देबे गणित से काले मते पचार देबे कि अंक आउ नतुबा नचेत है नचेत तात्पर्यपूर्ण साधु शब्द काले मते से साधु शब्द पचार देबे कि से डरिकी से मंदिर भितर को जाऊ नाही। सर्वोपरि ठाकुरंक निज लोक हिसाब रे मंदिर पाखरु पिला मानकु तड़िबा तांकर अन्यतम कर्तव्य। आ गोटे कथा से कहले कि कौन ना जेते बेले सबुबले से कौन करती ना ठाकुरंकर निज लोक भली पंडा माने से कौन करती ना आमे जमी ठाकुरंकर आमे ही केवल तांकर निज लोक आमे जहाँ कहबू मंदिर रे सेया चलिबो से से कौन कहते ना निज लोक भली ठाकुरंकर निज लोक भली से माने कौन करती ना पिला मानकु से मंदिर रु तड़ी दियंती ना सेथिपाई मध्य से भयर मध्य लक्ष्मी मंदिर भितर को जाई पारु नाही। तापरे कौन है अनेक द्विप्रहर परे आज पूजारी पंडित सोई पड़िछंती घुंगुड़ी भी मारुछंती ना लक्ष्मी अति संतर्पण रे ताको अतिक्रम करिगला तापरे अभ्यंतर रे प्रवेश करी सीधा ठाकुरंक आगरे जाई बसी पड़ी मुंडियाटीए मारिला है कौन है देखते जिते बड़े देखी सर सब बड़े इच्छा हुए मंदिर भितर टिके जीवी है किंतु से पंडा मान पूजारी मान भयर से जाई पारेनी सी आज कौन है देखी कि बहुत दिन पर द्विप्रहरटार किए से पूजारी पंडित कौन है शोई पड़ी से समय रे लक्ष्मी कौन करिछि ना
ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ତାଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଭୟ ଏପଟରେ ଭୟ ମନରେ ଅଛି, ଏପଟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ବି ପ୍ରବଳ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲା। 2 ମିନିଟ୍ ମୁଗ୍ଧ ମଧୁର ନୟନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିସାରି କହିଲା, ହେଲା, ବହୁତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତା ନୟନରେ ଦେଖିକି ବହୁତ କ'ଣ ହେଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୁରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ସବୁ ଟିକି ନେଇକି ଭଗବାନ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛି ସେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଓହୋ ଭଗବାନ, ମାସଟିଏ ଧରି ସବୁଦିନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ବାଟ ଓଗାଳି ବସୁଛି। ଆଜି ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ରାତିରେ ବି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରେ? ତୁମର ନିଦ ହୁଏ କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଝିଅଟି ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ପଚାରୁଛି। କହୁଛି, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? ମୁଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓହୋ ଭଗବାନ, ମାସଟିଏ ଧରି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିପାରୁନି, କାରଣ ପଣ୍ଡିତ ମୋ ବାଟ ଓଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହିଛି, ହେ ଭଗବାନ, ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ଏମିତି ରାତିରେ ବି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି? ହେଲା, ତୁମର ନିଦ ହୁଏ କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତୁମର କେମିତି ନିଦ ହୁଏ? ତାପରେ କହିଛି, ଆମ ସ୍କୁଲ ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର, ପଣ୍ଡିତମାନେ କାହିଁକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତା ମନରେ ଯାହା ଆସିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଆଶା କରିଛି ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲିକି। କହିଛି, ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର, ପଣ୍ଡିତମାନେ କାହିଁକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଶିଖିବି ତେବେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମନରେ କେମିତିକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ନା ନା ଠାକୁର, ତମେ ଚଟାପଟ ଏମିତି ବର ଦେଇ ବସିବନିଟି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ଜାଣିଛି କି ଭଗବାନ ବର ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ମାଗିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ନା ନା ଭଗବାନ, ତୁମେ ଚଟାପଟ ବର ଦେଇଦେବନି ମୋତେ, ମୋର ଏମିତି ବର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି, ବରଂ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ହେବା ନ ହେଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନ ମାରେ। ଏ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହଁ, ବରଟିଏ ମାଗିବି ଏକା, ସେ କଥା ପରେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ମାସ ତଳକେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲ? ତୁମ ସହିତ ଖେଳୁନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁମ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଏମିତି କିଛି କହିଲ ଯେମିତି ନୁହେଁ। ପଚାରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋତେ ରାତିରେ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଲ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଉ ଖେଳୁନି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ହେଲା, ଏମିତି ପଚାରୁଛି। ତହିଁ ପରଠାରୁ ତ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପାରୁନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କି ତୁ କାହିଁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଖେଳୁନୁ? ଏଇଟା ତା ମନରେ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କତିକି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କତିକି ଆସିଛି, ସେ ସବୁ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କତିକି ଆସିଛି, ସେ ସବୁ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆରେ ବାପରେ, ତୁମକୁ ଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କିଏ ଦେଇଛି? ଉପର 2 ଫେଣା ଯାକ ଏକାଥରେ ପାଚିଲାଣି, ତମେ ଖାଇବ କେମିତି? ସାବଧାନ ଠାକୁର, ସବୁ ଏକାଥରକେ ଖାଇବ ନାହିଁଟି, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। 1 2 3 4 5 25ଟା ପାଚିଛି, ତୁମେ ଦୈନିକ 2ଟା, ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ 4ଟା କରି ଖାଇବ, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲା ନା, ସେ ତାର ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କଥା ହେଉଛି କି ଭଗବାନ, ଏତେ କଦଳୀ ପାଚିଛି, ତୁମେ ଯଦି ଏକା ବେଳେ ଖାଇଦେବ ତାହେଲେ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଦିନକୁ 4ଟା ଲେଖେ କଦଳୀ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ହେଲା, ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଆଶା କରିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ
24ଟା ଖାइबाकू 4 दिन ना 5 दिन यही है मुस्किल ठाकुर मोते अंक मोटे आसुना। हाँ कथाटाए कहूली तुमे गोटे जादू करंत नहीं। देखते से अंक को डरिकी से पंडित मानस पचारे बोली से आसुना मंदिर को से गणित को डरुची बोलिकी भगवान कही भगवान तुम्हें जादू करती नहीं दिने राति रे सभी शोई थांते सेतिकी बेले तुम्हें गोटाए किछि करि दियंत सकाळे उठिबा बेलू समस्ते अंक भूली जाई थांते माने अंक खाली कषिबाकू भूली जाते बोली मु कहू नहीं अंक बोली गोटे विषय अच्छी पूरा से कथाटा ही सभी भूली जाते। देखो अंक प्रति तार एते दुर्बलता अच्छे कि जोटा कि से भगवान को मागुची कि भगवान राति रे एमिति गोटे चमत्कार तुम्हें करंतनी जोटा कि राति शुअते समस्ते उठिला बेलू समस्ते अंक बोली गोटे किसी अच्छी बोलिकी समस्ते जमी भूली जाते भगवान को से कहते ना ना तुम्हें हठात बर दे बसब ना ठाकुर पुणी कहते ना ना हठात तुम्हें यहाँ बर देदेवनी मते हुए तो अंकर किसी भल गुण थी से कथा बुझीबार बयस मोर होना नुहे पुणी पचार कि अंकर बोधे गोटे भल गुण थी जोटा कि मुझे जापारे जाए मोर बयस है से तुम सांगे सांगे बर देदेवनी कि गणित समस्ते भूलीजे अंक समस्ते भूलीजे। देखो केते छोट पिलाटे ता मुंडरे केते बुद्धि कि मु सीना ताको बुझी पारुनी किंतु अन्य मानक पई बोधे सेटा बहुत जरूरी हेतिबो। केते सुंदर गल्प। हाँ बरं जदि देव ठाकुर तेबे एई बर दिय लोके जेमिति धीर भावरे तुमको भक्ति जणाइबे। से दिन शेष राति रे तुमे स्वप्न रे कौन कहूथिल सेतिकी बेले मो निद भांगीगला कारण तम मंदिर रु कला गाउण रे स्तब बाजिला। देखो पुणी कौन कहला ना जिते बड़े भगवान तुम यदि बर देवाक चाहूच ताले मते यही बर दियो जोटा कि कौ बर ना समस्ते जमी तुमको धीर भाव तुमको भक्ति करंतु। से दिन तुम मो स्वप्न आसी कौन कहवाक चाहूल किंतु मु शुणी पार्लिनी मो निद भांगीगला कौन पाई ना तुम मंदिर रे कला गाउणार स्तब बाजिला। भगवान कौन आजिकल समस्त एमती कर भागवत पढ़िले कि भगवान कौन गोटे पूजा हेले कौन कर्म हेले से कौन समस्ते माइक बजे दौरान माइक रे समस्ते सेटा को गाँव जे कौन है भालुगुणी गीत है माइक रे गाँव से कथा कही कि स्तब बाजिला जो थी कि मो निद भांगीगला। कला गाउना भल किंतु एई जे मंत्र चुंगा लगाई एड़े रड़ी करी गीत बोलुछंती सेटा कौन भल ठाकुर। आम घर पछपटे आउ गोटे कोठा अच्छी सेटा को अन्य गोटे धर्मर लोके जाती सेठारे भी चुंगा लगाई से माने भगवान को डाकती। अच्छा एड़े गर्जन करे तुम प्रार्थना न बोलिले तुम्हें कौन शुणी पार नहीं। भगवान को समस्ते तो सेमिति प्रार्थना कर आम घर पछरे गोटे आउ गोटे धर्मर लोक अच्छा जो मैंने कि से मुसलमान होता कि ख्रीस्टियन होता से जो धर्मर लोक होता से माने सेमिति चुंगा लगे कि से भी जोर शब्द करके आपन को पूजा करती तो कौन तुमको जोरे बोलले ही शुभा जाए कम कहले आस्ते कहले कौन शुभे ना से पचार मु से दिन बो को पचारिली कहलु बो ध्रुव प्रहलाद कौन जंत्र चूढ़ा लगाई भगवान को स्तब गाउथिले। देखो केते छोट पिला ता मुंडरे केते कथा आसुची कि समस्ते एमती बड़ पार्टी रे चुंग लगे गीत गाउछंती बा भजन करूछंती से कहछंती आगु जो भक्त मानले भक्त प्रहलाद ध्रुव तो से माने कौन भगवान को सेमती जंत्र चुंगा लगे भगवान को स्तब करथिले कि भगवान तांको बड़ भक्त कर देइछंती। तांको बो को पचारछंती बो कौन कहले बो भाबी चिंती नाही कला बो तो सब बेले ठीक कथा कहे नुहे ता छड़ा मु तो एड़े कथा कहूछि अथच तुमे बेस शुणी पारुछ देखुछि तेबे से कहते कि मु तो केते आस्ते कथा कहूछि तुमे तो कहीं मो कथा शुणी पारुछ ताहले एते जोर शब्द करिकि तुमको डाकिबार कारण कौन पचार। तेबे भगवान मु जदि किछि भूल कहूथिबि तुमे किछि भाबिब नाही तुमको जदि बड़ पाटी सुख लागुथिब तेबे मो कथारे जंत्र चुंगा उठाई देबा दरकार नाही। सत कथा कहबी
ମୁଁ ବଡ଼ ଡରକୁଳି। ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ମୋ ବାପା ବି ବୋଧହୁଏ ମୋହରି ଭଳି। ସେଦିନ ବିଚାରାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସାରା ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗାରେ ଗୀତ ବାଜିଲା। ବାପା ବିଚାରା କେଡ଼େ ଛଟପଟ ନ ହେଲେ। ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତା କାନ ଦୁଇଟିରେ ଚାପି ଧରୁଥାଏ। ବାପାକୁ ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକିଏ ସାହସୀ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଗୀତ ଯେଉଁ ଚୁଙ୍ଗା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଇକ୍ଟି ବକ୍ସ, ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଥିରେ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ତୁମକୁ ସୁଖ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବି ମୋ ଭଳି ଟିକେ ଡରୁଆ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଛାନିଆ, ମୋ ମନରେ ଛାନିଆ ପଶିଯାଏ ହଠାତ୍ ଯଦି ଜୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ। ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସାହସୀ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତମ ଚୁଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ତମେ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ବାପାକୁ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସାହସୀ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ, ବାପାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା କରାଇ ଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେଦିନ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ଫ୍ରକ୍ ଦରକାର। ବାପା ବୋଉକୁ କହିଲା, ମୋ ଝିଅ କେବେ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଜରୁର ଫ୍ରକ୍ କିଣିଦେବି।